यां तें चक्रुरामे पात्रे यां चक्रमिश्रदाने यामे मासे कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामि तां यां तें चक्रुकुक्वा वजेवाया कुरीरिणिमव्यात्यां कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामि तां यां तें चक्रुरे कशपे पशून्नाभ्यदम्भ्यति गर्दभे कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामि तां यां तें चक्रुमूलाया वलगं वामनराज्यं क्षेत्रें तें कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामि तां यां तें चक्रु कृत्वा प्रते पूर्वाग्दुष्यति शलायां कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामि तां यां तें चक्रु सभाया यां चक्रुरदीवने अशेषु कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामि तां यां तें चक्रुसेनाया यां चक्रुशवादे दुद्यव्यं कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामि तां यां तें कृता कृपे वधू श्मशाने वा निरच्छनो सजन्यं कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामि तां यां तें चक्रु पृष्ठास्ते अग्निसकसुके च मोग्रं निर्दाव्यक्रव्यदं पुनः प्रतिहरामि ताम् अपैथेन जम्भारेण तापतेत ब्रह्मिन्मसि अधीरो मर्यादिरव्यं संजम्भारञ्चित्यं यशं चकार च शशाङ्क क्रतुशपे पादमङ्गुरिं चकार भद्रमस्मभ्यं भगवदच्छं कृत्यां कृतं वल्गिनं मूल्यं शपथयम् इंद्रस्तहन्तु महता वदेनाग्निं विंदस्तवया। तर यानंतर चारी दिशेला ह्या मोहऱ्या फेकायच्या आहे आणि घराच्या बाहेर सुद्धा फेकायच्या आहे आणि उरलेल्या आपल्या डोक्यावरून टाकायच्या आहेत।